Obavili ste svoju prvu setvu. Nema veze da li su u pitanju permamodeli ili otvoreno polje ili radite setvu presade. Seme nije niklo i pitate se do čega je. Da li je do vas ili do nekih drugih razloga. Zato u ovoj epizodi pričamo o razlozima zašto seme nije niklo. U svakom slučaju to vas frustrira, pa hajde da vas pripremimo za narednu sezonu. Klijavo semena se razlikuje i to je jedan od izvora straha, naročito kod početnika. Zbog toga u ovoj sezoni imamo kalendare i spiskove sorti koje izbacujem u učionicu i čitaonicu. Uz njih idu lekcije. Lekcija 1 vam je objasnila decembarsku setvu i klijavost, a sada u lekciji 2, kao i u svim ostalim lekcijama, bit će ih 12, bit će onaj praktični deo na kraju gde ću vam pojasniti šta da očekujete, odnosno koja je klijavo semena svih sorti za taj mesec. Tako da nije isto kada posejete peršun i paradajz i nije isto kada posejete paradajz i patliđan. Želim da to naučite u ovoj sezoni i da se isključe sve moguće greške i frustracije. Pre same sezone potrebno je pregledati semena koja predviđate za setvu u toj sezoni. Ali nemojte pregledati sada kompletnu banku semena, već samo ono što se seje u tom periodu. Sad radimo decembarsku setvu i januarsku setvu i potrebno je pregledati upravo ta semena. Ja uvek sejem i kupljena semena i svoja semena. Kupljena semena zato što sam edukator i moram da sejem i ono što moji baštovani seju, a vlastita semena zato što imam veliku banku semena. Kada otvorite jednu kesicu, kesica može jako dugo zapravo da vam služi ukoliko na pravi način čuvate seme. Potrebno je da ga čuvate na suvom, mračnom i hladnom mestu. Optimalno je frižider, možete i u sobnim uslovima ukoliko nije pretoplo. U mojoj praksi pokazalo se da postoje 4 razloga zašto mi seme nije niklo. Prvo, ne znam ništa o tom semenu, nisam testirala klijavost, ne znam koliko je staro. Drugi razlog, kada ne znate kolika je dužina klijanja nekog semena. Pa onda kada posejete rotkvice, one izađu prve, posejali ste mrkvu i sebe osudili na propast. Smatrate da mrkva nije uspela, a dužina klijavosti u otvorenom polju se potpuno razlikuje kada su u pitanju te dve kulture. Dakle, jako je važno učiti koliko dugo klijaju semena. Zato sam vam upravo u lekciji 1 objasnila koliko dugo će klijati pojedine sorte. Zatim, kada sejete u pogrešno vreme, zato vam u učionici govorim, kada sejete usred leta, morate prvo da zalijete gnezdo pa da ubacite seme, jer će seme biti spaljeno. Dakle, ti uslovi fizički s polja, na otvorenom polju, pa kao i u posudama koje nekada mogu da budu previše mokre, su osnovni i vi njih možete da eliminišete. Nekada seme jednostavno pojedu miševi ili ptice. Ali ono na što vi zaista možete da utičete jeste da poznajete svoje seme. Prepoznajte šta zapravo sadite u svoju baštu. Zato je važno da učite o stratifikaciji, kalibriranju i testu klijavosti. Seme koje zadržava klijavost 1 godinu, luk i praziluk. Nekad i do 2, zavisnosti od uslova. U doba neolita spušteno je prvo seme u zemlju i tada je nastala neolitska revolucija. Tad su nastali prvi poljoprivrednici. I da li znate da je neolitsku revoluciju pokrenula žena? Prvo seme u zemlju spustila je žena, prvi čuvar semena bila je žena. Tako bi trebalo da znate da je semena otvorenih kesica najbolje držati u frižideru. Tada se njihova klijavost produžava. Zato je važno svako seme pregledati, pogledati datum kada ste spakovali, kada ste sakupili to seme, pogledati i ono što ste kupili ako stoji godinama, kakav je rok trajanja, do kog datuma traje seme i kakva mu je klijavost. Seme koje zadržava klijavost 2 godine, kukuruz, paprika, bamija, vlasac, peršun, keleraba, prokelj. Ali u nekim situacijama kada sve proverite svoje seme, proverite koliki je rok klijavosti na semenima koji ste kupili, odnosno na kesicama, to nije dovoljno. Ja sam pokušavala da uzgojim parešku mrkvu iz grupe semena koje sam kupila, na kojima je uredno stajala klijavost 85% i meni seme nije nicalo. Imala sam veliki problem upravo sa tom vrstom semena. Zato sam počela da radim kalibriranje. Proces kalibriranja, odnosno uzorkovanja semena, radi se vrlo jednostavno. Potrebno je da uzmete čašu vode od 200 ml i stavite kaščicu soli. Sve to onda mešate, ali ako želite da radite kalibriranje više semena, pravi recept je 40 g soli u litri vode.
Meni nije potrebno kalibriranje toliko semena, pa sam napravila neki svoj recept. Sada kada ste razmutili so, stavit ćete seme koje želite da proverite, odnosno uzorkujete. Ja stavljam seme mrkve. Upravo pariška mrkva o kojoj sam pričala. Sada ću pustiti sat vremena da ovo odstoji. Nakon toga ću pratiti rezultate. Vidite kako seme pada na dno. Nakon sat vremena čitamo prve rezultate. Seme koje je palo na dno možete posejati. Seme koje se nalazi na vrhu možete da bacite. Kalibriranje, odnosno uzorkovanje, mi je pokazalo da to što mi ne uspeva pariška mrkva nije do mene, već do semena. Iako piše 85% klijavost, ovo seme nije dobro, jer 50% semena u ovom uzorku ću morati da bacim. Seme koje zadržava klijavost 3 godine, špargla, pasulji, repa, brokula, mrkve, celer, salata, grašak, mirođe. Nekada jednostavno pogrešno postupamo sa semenima. Da li ste znali da se seme drveća, voća i višegodišnjih biljaka zapravo stratifikuje? I to je ujedno i najčešće pitanje u učionici. Šta je to stratifikacija? Posmatrajte prirodu i vidjet ćete kada plod padne, bilo koje voćke, na zemlju, njegovo seme uđe u zemlju i tu prezimljava. Ima adekvatne uslove, hladno je, dakle smrzlo, ima dovoljno vlage i ima oko sebe zemlju. Nikne tek onda kada je vreme za nicanje, u rano proleće. To je proces stratifikacije. To je zapravo proces gde imitiramo prirodu i svim tim semenima koji zahtevaju upravo takav proces to obezbeđujemo u kontrolisanim uslovima. Tako kada pojedete jabuku, možete da izvadite seme jabuke i odradite pre svega proces stratifikacije. Ali ono što je najvažnije od ovih semenki, nećete dobiti jabuku koju ste jeli, već podlogu, ali to je neka druga priča. U bašti imamo puno biljaka čije se seme može stratifikovati. Zapravo tu govorimo o dvogodišnjim biljkama, biljke koje dvogodišnje daju seme. Pa tu su vam peršun, celer, paštrnjak, kupusarice, cvekle, blitve, mrkva. Ali kada je reč o kupusaricama, setite se da imamo februarski rasadnik koji nije ništa drugo nego stratifikacija semena kupusarica. U čitovnici imate tabelu stratifikacije semena voća, pa to pogledajte ukoliko želite da obavite stratifikaciju semena voća. Radi se na isti način, možete napraviti stratifiklu od bilo koje kutije ili kese. Proces stratifikacije podrazumeva da napravite stratifiklu. Stratifikla može da bude bilo koja plastična posuda. Reciklirajte, a može da bude i obična kesica. Evo, ja ću sada da radim stratifikaciju semena mrkve i upotrebit ću upravo ovakvu kesicu. Za početak potrebno je da ovde sipate seme mrkve koje želite da stratifikujete. Nakon toga, vidite, stavila sam seme mrkve, ovde ćete staviti gotovo punu čašu peska. Pesak mora da bude vlažan i vidite šta ja radim. Morate dobro da mešate kako bi svaka semenka mrkve bila obuhvaćena peskom. Sada je potrebno to vezati, ali ne u neki jak čvor, jer će se ovo povremeno otvarati i staviti u frižider. Svaka stratifikla se povremeno otvara, provetrava i dodaje voda. Najvažnija stvar da bude vlažno, ne mokro i da bude na hladnom i mračnom mestu, to je frižider. Ovu stratifiklu stavit ćete u frižider. Seme povrća stratifikuje se mesec dana pred setvu. Seme koje zadržava klijavost 4 godine, kupus, cikorija, patliđan, kelj, tikvice, lubenica, dinja, origano, žalfija. Znači, ako imate problem sa nicanjem mrkve od čitavog reda, nikne vam nekoliko biljaka, odradite kalibriranje, stratifikaciju semena i tek onda setva. Stratifikacija semena mrkve počinje već od 1. februara. Stratifikacija semena cveća, višegodišnjih cveća, radi se jednako kao kod voća, 2 do 3 meseca. Ovo je konkretno slez koji biste sada trebali da stavite na stratifikaciju da bi vam nikao tamo negde u martu. Seme koje zadržava klijavost 5 godina, krastavac, paradajz, bosiljak. I sada na kraju, kada ste obavili kalibriranje i stratifikaciju, potrebno je da odradite test klijavosti. A naročito ukoliko ste kolekcionar, želite da razmenite ili poklonite seme ili ako želite da
prodate svoje seme, morate da znate kolika je klijavost. To je upravo ono što piše na kesicama koje kupujete i to je ono što ćete vi da napišete na vašim kesicama. Jer sve ovo što ste prošli vodi nas upravo ka ovom testu. I pogledajte gde se krije informacija o klijavosti semena. Okrenete kesicu i pogledajte. U startu klijavost nije ista. Seme jednogodišnjeg cveća 1 do 3 godine, višegodišnjeg 2 do 4 godine. Test klijavosti radi se vrlo jednostavno. Uzmete poklopac od tegle, stavite ubru, salvetu ili vatu, zalijete čajem od kamilice i rasporedite semena upravo ovako. Semena morate da stavite u određenom broju, optimalni broj je 10 da biste lako pratili rezultate. Sada preko ovoga ide folija i stavljam na policu u kuhinji ili u dnevnom boravku, negde gde ću lakše primetiti kutiju, nemojte da je zaboravite, i gde ću pratiti kako se odvija klijavost. Nakon 5 dana imam i prve rezultate i očitaću sada kakvi su rezultati. S obzirom da sam stavila 10 semena, a klijalo je 7 semenki, rezultat je 70% klijavost. Ono što vam je osnovno da znate kod naklijavanja, odnosno kod testa klijavosti, jeste dužina klijanja. S obzirom da sam naklijavala kupus, dužina klijanja je 3 do 5 dana. Tada očekujemo optimalne rezultate. Ukoliko vam test klijavosti pokaže da je više od 50% biljaka klijalo, to seme možete da posejete. Ako je manji procenat od 50, nabavite slobodno novo seme. Sada se postavlja pitanje kada radite test klijavosti. Radite ga 10 dana pre zvanične setve. Tako sada nećete raditi test klijavosti kukuruza, jer njegova setva počinje od 1. aprila. Dakle, 10 dana pre zvanične setve radimo test klijavosti kukuruza. Zato je važno uprati kalendare u učionici i čitaonici. Tome dodaj vreme klijanja svake sorte koja je na kalendaru i dobit ćeš tačno vreme za test klijavosti.